गुड इवनिंग एवरीवन समस्त को मोर थास्तु ओडिशा चैनल को वेलकम करुछि। आज भिडियोटी यही मोटिवेशनल थॉट्स रु आम स्टार्ट करवा। निजर कर्म ही भविष्य निर्माण करे। खाली पेट खाली पॉकेट मिछ प्रेम मनीष को बहुत किसी शिखाई दे थाए। जदि आमे घरे बसिकी रहिबा किछि करिबानी ताहेले आमर भविष्य केबे भी उज्जवल हो पारिबनी। जदि आमे वर्तमान जदि स्टूडेंट लाइफ रे अछु भल पढ़ापढ़ी करिबा ताहेले आमे फ्यूचर रे भल जॉब करिबा आमर भल भविष्य हे। लक्ष्मी मध्य साधना रे आसंतिनी से कर्म ही आसी थांती। माने आमे जदि कर्म करिबा तार फल आमे निश्चित पाइबो। आमर भविष्य निश्चित भाव रे भल हेबो। आमे जदि आमे अलसुआ होई रहिबा आमे कर्म करिमानी ताहेले आमर भविष्य निश्चित भाव रे अंधार। सेहीपरि खाली पेट रु ही मनीष शिक्षा पाई थाए। खाली पॉकेट रु ही मनीष शिक्षा पाई थाए। जेते बेले पेट खाली थिबो ताको जहा कहिले जहा करबा को पड़िले भी मनीष करबा पई बाध्य। यही सब शिक्षा आम जीवन रे आमे समस्त को बुझिबा कथा, कर्म करबा कथा, निजर कर्तव्य करबा कथा। एतिकी ही मु कहूची आजिर थॉट्स टी एटा थिला। आजिर क्लास रे आमे छंद अलंकार विषय रे पढ़िबा। फर्स्ट छंद रु स्टार्ट करिबा। छंद क्या कह जाए? पद्य बा कविता रचनार एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहती। जिते बेले आमे कविता रचना करि थाउ सेतिरे गुटे तार शैली थाए, नियम थाए, ताकू छंद कह जाए। आजिकाली कवितारे ना शैली अच्छी ना नियम अच्छी। आजिकाली कवितारे सेमिति किछि भी नहीं, जहाँ मन को आसिला सेथिरे कविता बनी जाउछि। सेटा आम मान को भल मध्य लगुच। किंतु पूर्व आगरू जो कवि माने रचना करिसंती सेतिरे शैली गोटे नियम थाए, ताहाकू छंद कह जाए। छंद आमर दुई प्रकार, मित्राक्षर छंद और अमित्राक्षर छंद। मुख्यतः मित्राक्षर छंद तीन भाग रे विभक्त: पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर एवं एकांतर मित्राक्षर। तापरे आमे पढ़िबा छंद कौन? छंद हेउची गोटिए गोटिए निर्दिष्ट छंद रे रचित प्रधान पद्य बा कविता को छंद कह जाए। प्रधान पद्य को छंद कह जाय थाए। तापरे कहिबा पद कौन? जे कोनोसी कविता रे केते गुड़िए पद रे विभक्त। कविता रे गोटिए कविता रे मुख्यतः 4टी 5टी 10टी एमिति भलिया पद रही थाए। तार गोटिए गोटिए पद आमको पढ़िबा को पड़ी थाए। तापरे हेउची पाद कौन? पदर प्रत्येक धाड़ी बा पंक्ति को पाद कहती। माने गोटिए पदरे 2टी 3टी एमिति पाद रही पारिबो। तापरे ज्योति क्या कह जाय थाए? छंदर नियम अनुसार रचित होइथिबा पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। एही विश्राम बा श्वासघात को ज्योति बा ज्योतिपात कहती। जोठारे आमे गोटिए पद जिते बेले आमे गान करिथाउ सेते बेले जो आमको विश्राम नेबाकू पड़ी थाए ताको श्वासघात कह जाए। एवं सही विश्राम नेबाकू ज्योति बा ज्योतिपात कहि थांती। एबे चलो आमे उदाहरण को गीत माध्यम रे बुझिबा कि कोठारे ज्योति को अक्षर रे ज्योति पड़ी थाए। तो सर्वप्रथमे अछि देख दांडी वृत्त बा छंद। माने दांडी वृत्त को आमे देखिबा प्रथमे। तो यह कौन? दुई पादरे गोटिए पद हुए। मतलब हूँ कि गोटे पदरे 2टी पाद थाए, मीन्स 2टी धाड़ी थाए से। तापरे अच्छे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे। मीन्स प्रति धाड़ी रे जो अक्षर रहिबे तांकर संख्या समान न थाए। यार ज्योति केमिति हुए देखिबा। ज्योतिपातर स्थान निर्दिष्ट न थाए। गायक चाहिए तार इच्छा अनुसार से ज्योति पकई पारिबो। तो चलो देख आम करवा। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण माल्यवंत पर्वते रहीरे रघुराण। मु देख मो इच्छा अनुसार यहाँ को गाइली कि आवृत्ति मध्य कली हैला। तो एठारे कौनसी निर्दिष्ट न थाए, तुम जानी पारिल एठारे। तो चलो आमे आउ को द्वितीय छंदटी देखिबा। तापरे अछि भगवत वाणी, जहाँ को आमे आउ कोन कहितो गुज्जरी छंद बोली कहितो। देख पिले आमे जो भागवत प्रति ओडिया घरे पाठ हुए। जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास को ओडिया भागवत आमे देखीचे। ताहा क्यों छंदरे लेखा होईची? ताहा होची भगवत वाणी। जो थिरे कि देख 2 पादरे एक पद हुए। मीन्स एक पद जो थाए सेथिरे 2टी धाड़ी थाए। एवं प्रति पादर अक्षर संख्या केते? सेटा होची 9टी। अक्षर संख्या होची 9। एवं आमे ज्योति केमिति नेबा सेथिरे तृतीय अक्षर रे ज्योति नेबा, पंचम अक्षर रे ज्योति नेबा एवं शेष अक्षर रे ज्योति नेबा। तो चलो आमे यहाँ को गाई की बुझिबा।
ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଅମୃତ ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ସେଠାରେ ଜ୍ୟୋତି ନେଲି, ତାପରେ ବିନରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ନେଲି, ତାପରେ ୟ ବଚନ କହିଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କହି ତୋ ଠାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ନେଲି, ତାପରେ ଶିବ ଠାରେ ଜ୍ୟୋତି ନେଲି, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ମନ ରେ ଜ୍ୟୋତି ନେଲି। ଏମିତି ତୁମେ ଏଠାରେ କହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଏହିପରି ହିଁ ଗାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ମତଲବ ହେଉଛି କି ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ଥାଏ? ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଥିବ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲେ? 12। 12 ହେଉଛି ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତି କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ, ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷରରେ, ତାପରେ ନବମ ଅକ୍ଷରରେ, ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେବ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଚିଲିକାଟି ଏହି ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଲ ପରେ ଟିକେ ଅଟକିଛି ମୁଁ, କମଳା ଲା ପରେ ଟିକେ ଅଟକିଛି, ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ବିଳାସ ପରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ନେଇଛି, ତାପରେ ଦୀର୍ଘିକାରେ ଜ୍ୟୋତି ନେଇଛି। ମରାଳ ମରାଳ ପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଲେହେରେଇକି ଟିକେ ଜ୍ୟୋତି ନେଇଛି, ମାଳିନୀ ନି ପରେ ଟିକେ ନେଇଛି, ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ନୀଳାମ୍ବୁ ପରେ ନେଇଛି, ଚିଲିକା ପରେ ନେଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ତିନି ତିନି ଅକ୍ଷର ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଛନ୍ଦ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦୁଇଟି ପାଦ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ମାମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଏହି ଜାଗାରେ କ'ଣ? ମାମା ବୋଲି ଲିରେ ମାମା ବୋଲି, ବୋଲିରେ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି, ବୋଲିରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଲା, ସେଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର, ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ। କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ଲିରେ ମୁଁ ନେଲି ଜ୍ୟୋତିପାତ, ତାପରେ ହେଲା ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ନାହିଁ ହିଁ ପରେ ନେଲି, ତାପରେ ସେହିଭଳି ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି, ବୋଲି ପରେ ମୁଁ ନେଲି ଜ୍ୟୋତିପାତ, ତାପରେ କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ଲିରେ ନେଲି ଜ୍ୟୋତିପାତ, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିପାତ ନେଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କରିବା, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଲାଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଉ ଆଜି ଏତିକିରେ ହିଁ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅଛି କରିବା, ଛନ୍ଦ ପରେ ଅଲଙ୍କାର ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା କ୍ଲାସ୍ 10 ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ CTBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।